Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before start the video, we want to introduce ourselves. My name is Ajeng Putri Bianca. My name is Regita Kesa Putri. My name is Kayla Malika Azani. My name is Atlarik Fazaya Sandi. My name is Isya Ramadan. So, in this video, we want to explain about hortatory text. Definition: Hortatory text is an exposition text which contains the author's opinion on an issue accompanied by supporting argument. This text is persuasive and aims to influence the reader to agree with the view written. Definisi: Hortatory text adalah teks eksposisi yang berisi pendapat penulis tentang suatu masalah disertai dengan argumen pendukung. Teks ini bersifat persuasif dan bertujuan untuk mempengaruhi pembaca agar setuju dengan pandangan yang ditulis. Social function. The social function of the hortatory text is to raise an issue, a problem, and explain to the reader why a thing or action on that problem has to the happen or be done, or shouldn't have happened or been done. Saya akan menjelaskan fungsi dari hortatory text, yaitu untuk menggambarkan isu atau suatu tindakan kepada pembaca dengan tujuan untuk melakukan hal itu baik terjadi ataupun tidak terjadi. Contour of the text. The first is stances. The first part contains an introduction to the main idea that the author want to convey about a phenomenon or event that will be discussed. Jadi yang pertama adalah stances. Bagian pertama ini berisi tentang pengenalan ide pokok dari penulis yang ingin disampaikan kepada pembaca, berisi tentang suatu fenomena atau peristiwa yang nantinya akan dibahas. After that is argument. Argument contains variation opinion that support the author main idea. Selanjutnya adalah argumen. Argumen ini berisi tentang berbagai pendapat yang mendukung ide pokok dari penulis. Pembaca akan lebih mempercayai suatu peristiwa apabila di dalamnya terdapat banyak pendapat yang mendukungnya. And the last is recommendation. This last section of contains recommendation or invitation for author to reader. Jadi yang terakhir adalah rekomendasi. Rekomendasi ini bisa berupa rekomendasi atau ajakan dari penulis kepada pembaca. Biasanya ajakan berupa untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. So, there was a language features of hortatory exposition. Jadi ada beberapa kaidah kebahasaan dari hortatory exposition. Pertama adalah using simple present tense atau menggunakan simple present. Simple present adalah bentuk tenses yang biasanya sering digunakan dalam rutinitas sehari-hari atau sering dilakukan berulang-ulang. Yang kedua adalah using additional conjunction. Additional conjunction ada kata-kata tambahan seperti beside that, in addition, moreover, dan lain-lain. Yang ketiga juga ada recommendation part atau kata-kata rekomendasi. Contohnya, in my opinion, it's better, I think, should be, for this reason, must, and another. So, I think that's all about language features and hortatory exposition. I will explain an example from a hortatory exposition. Pay attention to the following text. Monitor your kids while watching TV, yang artinya pantau anak-anak Anda saat menonton TV. Di paragraf pertama, television becomes one of the most important devices which take place in almost houses. Televisi menjadi salah satu alat yang paling penting yang harus ada di rumah. It can unite all members of the family as well as separate them. Sebenarnya, dia bisa menyatukan keluarga dan secara tidak langsung memisahkan mereka. However, is it important to know what your kids are watching? Sebenarnya,
penting gak sih mengawasi anak-anak saat menonton TV? The answer is of course, absolutely yes, and that should be done by all parents. Jawabannya tentu saja, dan hal itu harus dilakukan oleh semua orang tua. Nah, di paragraf kedua sampai kelima terdapat beberapa argumen. Yang pertama, first of all, television can expose things you have tried to protect the children from, especially violence, pornography, consumerism, and so on. Televisi itu bisa mengekspos segala hal, bisa saja kekerasan, pornografi, dan lain-lain. Moreover, a recent study demonstrates that spending too much time on watching TV during the day or at bedtime often cause bedtime disruptions, stress, and short sleep duration. Sebuah penelitian menunjukkan kalau terlalu lama menonton TV itu bisa menyebabkan gangguan tidur, stres, dan lama durasi tidur itu bisa terganggu. Another research found that there is a significant relationship between the amount of time spent for watching television during adolescence and early adulthood and the possibility of being aggressive. Ada hubungan yang sangat signifikan antara jumlah waktu nonton TV antara orang tua dan anak-anak. Yang terlalu lama menonton TV itu akan menjadi lebih agresif. Meanwhile, many studies have identified a relationship between kids who watch TV a lot and being inactive and overweight. Ada lagi nih studi yang mengatakan menonton TV terlalu lama atau terlalu banyak bisa menjadi orang yang gak aktif dan bisa juga kegemukan. Nah, di paragraf terakhir terdapat recommendation seperti berikut ini. Considering some fact mentioning above, you should protect your children by following tips. First, limit television viewing to 1-2 hours a day. Ada beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan orang tua. Yang pertama, batasi saja waktu tontonnya menjadi 1-2 jam sehari. Second, do not allow your children to have a TV set in their own bedroom. Lalu yang kedua, jangan biarkan atau kasih anak Anda TV di kamarnya. Next, review the rating of TV show which your children watch. Lalu yang ketiga, liatin deh rating dari TV tersebut cocok atau tidaknya untuk anak-anak. And the last, watch television with your children and discuss what is happening in the show. Ajaklah anak-anak Anda berdiskusi saat menonton dan tetap mengawasinya. Now, from the example text, list analysis is generally the structure. In the first paragraph is called the thesis, in the second to fourth paragraph the argument, and the last paragraph are recommendation. According to the language rule, in the first paragraph there is words become, take, use, be, is, are including the simple present tense. And in the second to fourth paragraph there are the words first of all, moreover, which are additional conjunction. And in the last paragraph there is the word should, which means it should be a recommendation word.